देला ही कानी पंते गोटे देला रसगुल्ला का करा मने नहीं ना किन ना जाऊ चले मोर गुलापुर हे मोर समकटा गजामुंग मकरा जाय जाय उल्टी देखनो जाय जाय उल्टी देखनो दोसरा मसर है जीता बोले गलानो अमृत वचन बोला काहे के किछ हसी करी कथा हो बोलछे हसी करी कथा पदे मकरला एगो देवर में बर नहीं ओटे कथा पदे सा मकर कथा पदे सा मरी गले संगे जीवन जैसे के कहा कमर धन संपत्ति हमको नहीं अटे कि हमर धन संपत्ति तुमको नहीं अटे बोले उधार बाबले मुठा भर दी थी बोले मुठा भर ना वो ती देवर में बर नहीं अटे कथा पदेसा मकरा कथा पदेसा मरी गले संगे जीवन जैसे के कहा इटा भाभी भाभी अर्जुन बुढ़ा लिखी देला नो अरे किन ना जाऊ चले मोरे गुलापुर हे मोर समकटा गजामुंग मकरा चाहे चाहे उल्टी देखनो चाहे चाहे उल्टी देखनो दोसरा मसर है जीता बोले गलानो साजन 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 तेरे साजन 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 तुझे बाकी कथा छाड़ा हो इते राती आमर गाँ के तुम्हें आसीछ मते भारी डर डर लागु छलो मकर डर डर लागु छलो मतलब डर डर लागु छलो हेते ही तुमर कथा के आजे डरू छरे मकर मुई अछि जे काहे तमे जदी किछि कथा नै कहबो बोले तुमको हमें भूपत भाबरे गुटे कथा कहना बोल रहो आम घर के आसी मुई तमर लागि चा व्यवस्था ठीक कर आनो 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 बना कलरे मकर मोर थुतना भी सुगी जोथला आनो आनो सकाल नु चाह वाला देखबार ने एउ चा वाला ठिकाना ते बाटे आनो चाबी चाबी पीसे ता मुई मस्के मस्के पीवे थुतना पुरसी सोना बार लागला रे चोना हां बाहर चोना अंता लागला होइले चाह चना बजा चागरे तक हेंटी चाबी चाबी पीसन चा की ई म कटर करूछी मेरे मड़ा रास के गोले जानते नहीं पिला रास की जीवाट नहीं से कैसे रे मकरो बोले सिरा को जो के गो सोर करू तू देखते ना जाओ को हमा क्या बोलछे कोई दे क्या चाह पूछू की हमें जे देखो तुम्हार की थी तमर घरे के अछन मा किए नहीं ना मां किए ने न एते राती किए देबे तमे कथा हेसे जे इटा जे समय हस्ते सी पड़ी छन हता है हां कोई दे काना कहे देखो मैं कहू छन त ठुसिर पुसिर तमे दुटा केनता नहीं मोर बस के न रख मते हंता एकला जे के ठुसिर पुसिर जे मते भले लागे कथा कहि दै छ तमे मोर भेंटी व्यक्ति तमा 500 थला बोले मद मुदा की लागे पचरू कह अग
আগ ই দুতিকা বইলে চুনলো সহি ই গুপতর কথায় কহিছি মুহি আগো কলে কলে কহ মোর কান তরে ঘাই কহ আগ ই মতে পেছি ছন্তিমানন্দ নন্দন আই গেছে নেবে নাইলো আত্মঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোজে সত্য পুরুষঙ্কর বর আগ হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে মা বিয়া হেব রঙ্গে ই সজনিল দেখত প্রভু ভাগ্য ଥିଲା তোর কাঁ বেলো মুই বুঝি নি পাইলি মোর ধ্যান টিকে অলগা আড়ে ଥିଲା আর পারে কহ তো ইমা ই দুতিকা বইলে চুনল সহি গুপতর কথায়ে কহুছি মুহি কহ কহ ইমা মতে পেছিছন্তি নন্দ নন্দন ইমা হেপিলা পঠাইছন হয় তো তুমকু পঠাইছন মতে হ্যাঁ কাই বললে ই তুমঠারে তাঙ্কর বলিছি মনোজে সত্য পুরুষ শঙ্কর বর আগ হে কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহরি বরঙ্গে কানা কে দিবে ইহা দে ইগাতি ই তোমার এটা বরগড় ডিস্ট্রিক্ট না আমার বড়গড় জেলা ই সবু ধান চুল কাটি সাইরে ন ইহা দে घर के धान माने नेले ना यहाँ दे कांडा के बिहड़ी बसंगे कांडा यहाँ दे बिहड़ी চালুয়ানে করছন কে সোর নাই পাবার তাল আমর আড়ে নোয়া নোয়া যদি যে বিহা চেহালা বলে ফাট বিহড়স कांडा के बिहड़ा बेटा ए भाई खाई গাঁ কে বিহর जहाँ कहबो सीधा सीधा कहबो मुई हे पिला घर के धान बिहड़ी की কই দে আগ ই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে গো বিহা হেব রঙ্গে के बिहा हमको तो कहछ मात्र बेशर्मी लेखे कथा होछ भाई खाई ই বিহা সি আর বেশর্মিয়া বুয়া কে জানে বুয়া আগ ই কৃষ্ণচন্দ্র সাঙ্গে মা বিহা হেব রঙ্গে সজনিল দেখতো গো ভাগ্য ଥିଲା তোর কথা कहबा लगी हम घर के आसी ই কথা আমি কহবা লাগে आज किछि कथा भी नहीं ই কথা किछि कथा भी ই नहीं কথা आगो राधिका बोइले ही बाई की हेलू ए पाप चरित्र कहाँ सिकिलो 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 নেগো হেটা কেনটা করে পাপ করে ए भाई खाई हटा हल कथा कहू হইরে মোর মা পরর পিলা পরর টুকেলকে ভগবান ছাতি তলে লেখে এ ববন্তির কান যে ধরে করে এটা তাহলে মুই দি আদু চে মুড় आगो श्री कृष्ण तंती मान्य भणजा রে গো রস ई जर भन जाय पिला তোর দশ পিঠা ভঞ্জা তোর কুলে ধরা ভঞ্জা তোর চুমা গলা ভঞ্জা তোর হকলা ভঞ্জা তোর দেখলা ভঞ্জা তোর সুংলা ভঞ্জা তোর प्रभु राम 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 বম 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 নেগো ভঞ্জা বলেছে যে অনিয়া হে গলা दिल लगी गदी तो परी क्या चीज है बोली ছে বলছি हक पैसा देना पुता तपो चाह पीना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के मारना अच्छा ई तांकर नामे कहि नहीं पाउलो जाजे सिवटे बड़े सियानी एमा न जानी कोन हेई गो कहि थिबे पुणी छुआ लोग मां कोन कोन कहि भी देथिबे हे 8 वर्षर पिला छुआ पिला ई तुमको बूढ़ी में जी के तो लाज लागबार कथा धइया से हई खई দেখা গো গাঁ লোক মতে বুড়ি মেহাজি পরে মন ই গাঁ লোক 100 150 বসি থিবে এ যদি মতে বুড়ি মেহাজি বল দেলা মুই তা রাচলে সবি तार सुके थांगरी होछे बोला তুই পিলার মামি কা হইছে ए मां न जानी कोन हेई गो कहि थिबे पुणी আচ্ছা दूती के गो तो करबो विचार मकर संग आसले जे भल कथा पदे हमारे बोलु छे भाई खई মুই খারাপ কথা কইছ
ହଁ କାଇଁ ହେଟା ଭଲ କଥା କହୁଛ ঘর পেব দুয়ার পেব পিলা পেব ছুয়া পেব জমিন পেব বাড়ি পেব তিনটা গাড়ি আছে গিয়া কম সে কম বি 100 হেক্টর সব আছে ଏ ଟୁଣେ ପୋଖି ଯିବା পোক ବଡ଼ বেলে ବଡ଼ মনি କିରା ମାନେ ହେବା ତମକୁ এ, এ, କିରା ହେଇଯିବା ତମର ଦେହ হে ভগবান প্রভু পিলা ছত নে হেলু মতে হে কিরা উঠে দিব যে কিরা এ হেলে বলে এ মা বু দে বলবা বুন বু দেনে বলে বি তো ভিতরে থিবা সুভোগ থিবা না গো হেবা গলা জনা হেছি ছিল দুটি মালা যোজনা মানে ভণ যাহে প্রেমর মানে ভণ যাহে প্রেমর নন্দর কানা গো নন্দর কানা হেছি ছিল দুটি গলা যোজনা ছিল দুটি মালা ছোয়া छोड़ थिले श्याम घन किए शिखालाई चलन किए शिखालाई चलन छोड़ थिले श्याम घन किए शिखालाई चलन किए शिखालाई चलन ला शरम नहीं टिके ला शरम नहीं टिके नंदर कान गो नंदर कान ছিলো দুটি গো লাগলো জানা ছিলো দুটি লাগলো জানা भाई खाई ढेली आखी मोर घर के आसिकर मते केनता कथा कहूची देखछ गो মতে ঢেলিয়া তোর বাড়ি खबरदार थिबे मते बाख न बनी ई हमर लो मुंडा गाती में 8 वर्ष हला खटुची समस्त मते जानि छ राधार चलन व्यवहार केनता राधार गुण चलन केनता राधा केनता दिसन बड़ी कर पचराबो बोले समस्त कहे मां राधार आखी गुटे के देखबा बोले तो पद्म आखी बोलसे আমার টাঙ্গুরু পদর টাঙ্গুরু পদর লাউ মুন্ডা বলছ গো গান লোক পচর याद है মতে কে বলছন পচর রাধার আঁখি গুটে তোমা কা বলছো নেনে তোমা কা বলছো রাধা কমকু পছর পদ্ম আঁখি বলি কর মতে কহছেন পদ্ম আঁখি আগো तुमको पद्मा आखी बोलছো समस्त ई गाल लोग हां 8 वर्ष हला ना परे खटू छै गाती इटा पद्मा आखी परे देखो পদর ইপড়াকে ক আগো তোমার গাল লোক দেখো এ দে পদর টাংরু পদর এ দে পদ্मा आखी বিসু छै ধর ইপড়াকে ক আগো বুয়াसन मन जेते खड़ा उठी छ কেনটা বসেন মানে इटा রে বসেন লিখে লাগুছেন তুমি মা सब उन्ना मुड़ी दिछन जे ये माई गाते আমার গাতে খালি মনোজ পিলা জহল সকালে জীব পদ্ম ফুল টলি তোমার গার পোখরি কে পোখরি বলে বন্ধ অগরবতী বুদা ধরব বাসি বুসা খাবো নিষদ নুসি ভাঙ্গি হব সকালে নাড় রাখলাটা অগরবতী ধরব সেন্দুর ধরব আর অটেক প্যান কে জীব পদ্ম ফুল 4 বজে ফুটলা ন ডুনি হিতিবা না গিজরি ফুটবা এ রে
খবল কানে খবর আর প্যান্ট ভিতরকে সমলে তাহলে কলে কল চালবো প্যান্ট মারবো যে খবল করবে না খবল খাবল খবল খাবল পাঁচটি গেল অগরবতীকে জলে দেবো চারদিককে জোহার করবো লাজপুরকে সুতরাবার হাসকে তুলবো পদ্ম আঁখিকে তার কিছুই লাগি যাচ্ছে ভাই যাহার এক যদি ইড়কিড় কি আছে পুলি পোস্কা যদি হবা বলে পোটো রোটো করে ফুটি যাসি বলে মোর আখিটা ফুটি যাবে তোমাকে কয়া যাচ্ছে নেই কুহাজি যাহার রঙ যদি ছোট ছোট ছিল বাই চান্স ফুলি ফুসকা নিয়ে শিখে হাটা ফটো রোটি করে কি আসে আরে মোর এককে দেখো আর লাইট কে বন্ধ করো লাইট কে লাইট वाला আছে মাস के 1600 1700 আছে বিল মারবে ওয়ার জোড়া নি মারবে দেখ গুটে ওয়ার তলে পড়িছিলা হ্যাঁ এটা দেখবি না চল চালু কর মারবে হ্যাঁ দেখো মোর এককে দেখো দেখো আমার টাঙ্গরু মুড়ার সমস্ত দেখো বাবা টাংরু মুড়ি গাহান লোক চাঙ্গুঙ্গা মোর এককে দেখো नहीं देखबा देखो मैं पर सरमरी सरकारी राजा खड़ियार भरका এ খবরদার তুমি আমাকে ভরসা বলে বানাইছি ভরসা বলে বানানো হয়েছে ভরসা বলে বানাইছে বাইরে আরে মত আল্লাহ বলি করে মোর হাত গড়কে ছাড় चिंता कथा तमे कहूछ हे तमे भल कथा नहीं कहबार मकर जदी से पिला मते भल पाएस बोले से पिला के गुटे कथा कहबो नथिबो सूरज नथिबो महिदर सुखी जाइथिबो सप्त सागर एही समय रे आसीबे से चक्रधर होए गो बहुत हो जे चक्र गोटे धरबा से चक्र आनबा ठीक है যদি ঘুরাতে চক্র পিছলি গলে ডাইরেক্ট কোটি হ্যাঁ কতি দিবা বড় খড়খড়া ঘরবার পুরা কাঁখি চিরি দেবা ई भाई खाई बड़ी चढ़ी कर कथा होछ तमे नहीं মুই বড় ছাবুয়া आ गुटे कथा कहबा से पिला तमर माई घरे चारिटा दिगरे 16टा ताला देइछन दीदीटा जोगवाल 8टा जोगवाल तमर माई के जोगी कर रहसन আচ্ছা आ 16टा ताला के जदी पिला गुटे चाबी न खोलबे बोले मोर घर के पसी पारबे ई कथा जे अति शीघ्र से पिला के जणाओ কথা অফিসে জনাবো ऑफिस ने गो কে না গিয়া বসন अति शीघ्र जणाओ कहू छे তুমি নেই যাও हां से पिला के कहू চিন্তা করো মানে তো নে বলে আর কাকা ওসব কেন ওসো লাগবানি কেন जा নেই যাও जहराड़ के तो चुस्ते ने एकरे गलत ये ये अंतरड़ा 30 को नुरायम कुराती नुमा इमा ये दुतिका बइले जाउची मुही मो बोलो सयनी मानिलो नाही आगो श्रीराधिका न देले उत्तर अरे गला बाटे तते मारुहा पर मागी चिरे बुढा हुन किरा किरा मन हिजवा मोर आंगुर नहीं फूटे ना जे ये बुआ ये माको अब तो बुढ़ी हेलो ना है अंगठी फुटबे तल के नहीं फूटे हां लो गोरोटा फुटासन दाम तो आंटी है ना আগো ই দুতি পরবে কৃষ্ণ পাছর যে दक्षिण যশোদা সুত আবে পচারন্তি সহি গো কি বইলে রাই সজনী গো বুঝাই কহ বহনা मोर माई कहाँ बोले गो सुना तुमर माई घर के जेथिनी जे पिला निष्पत्ति नहीं बोले कहाँ बोली कही छन केते बुझई सुजई जुहार बिहार केते मुड़िया केते कथा में कहछि तुमर माई घर बोले जे हाँ हाँ मुई तो जेने पारे तुमर से बाबू के कहि दब जे हमर घर के आसबी बोले हंता आ का बोले हाँ हाँ नथिबा सूरज नथिबा चंद्र सुकी जाइथिबा सप्त सागर सेही समय रे आसीबे से चक्रधर बोले हाँ हाँ আর বলিছন চারি দিকে 16টা তালা মরা হইছে हाँ हाँ 8টা জোগাল ছন अच्छा গুটে চাবিতি যদি সে তালাকে খুলবো বলে মদির বকরাতি রাধা বসিছে তুমি কেতে যুগর কথা কহেলো এতে যুগর কথা দেশর প্রত্যে লোক ইটা আগো ই দুতিকা বইলা চুনা কন্হেই অনেক প্রকারে কহিলি মুহি আগো সে বইলা কৃষ্ণ আমার ভণজা তুমি কहाँ बोलो ইমামু বইলি বচুদেব তনু যা বইলা পর পুরুষ আগো কহিলি ত্রেতয়া দ্বাপার চরিত্র মোহন গো মোহন তুমি করিছিল কেউ দোষ গো মোহন
এটা বইলে এর কি হচ্ছে বয়লা রে বাবু বড় হলেন উনি বলছি তো হ্যাঁ, এর কি হলো না বয়নি তথাপি নেই বলি ইমাই তোমার বুদ্ধি বাট করে নন্দ চাট্ট ই সোনা পিলা সোনা যাଉଛି মোর দুটি মুখ শুনি পিতা বাস বলন্তি নিজে জীবী রাধা পাশ দুটি কাচলিল হে নিজ চদন মোর কাহু নিজ চদন কুঞ্জ দ্বারে বিজে নারায়ণ ধীরে ধীরে হরি চলি গলে কবাটরে কর মারি দেলে তালা নেই খুললে মোর মাইনে উঠন সখা তাহলে তালা খুলমা দুটি কামুখরু শুনিণ সে যে ব্রজ মোহন কুঞ্জ দ্বারে যাই মিলিলে চাবি মেলা ঘেনিন পূর্ব দিগକୁ ଦେଖନ୍ତି ଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚାବିରେ ଖୋଲି ଦେଲେ ମାଧବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଦି ଶକ୍ତି ଅଛଇ ଆଦି ଧର୍ମ ଚକ୍ର କୁଞ୍ଚିରେ ଫିଟାଇଲେ ମାଧଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଯମଦୀର୍ଘ ଛଇ କାଳର ଚକ୍ର ଚାବିରେ ଖୋଲି ଦେଲେ ମାଧଇ ମାଇ ଗো ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ଛନ୍ତି ଭୈରବୀ କାଲି ଭରଶାଳା ଚକ୍ର ଚାବିରେ ଖୋଲି ଦେଲେ ମାଧଇ ମାଇ ଗো ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଦେଖ ଗୋ 46 ପଟଲ ଅଧୂତ ଲେଖିଲେ ଏଠୁ ନାଇଁ ନ ଭୁଲ ইহাতে মোর মাইকে উঠালে উঠবে সখা উঠবে উঠবে তো ক্লাসিক ভিতরে নিমা ক্লাসিক গানাটি গামানি কিপরি ভাবরে ডাকে হরি গো কিশোরী
তো প্রেমরে পাগল মু ହେଇଛି ଗୋ ଆଜି তো প্রেমরে পাগল মু ହେଇଛି ଗୋ ଆଜି উঠ উঠ রাধে গো মাই নকর ডেরি তো পুরে মু আসিছি মাই কুঞ্জ বিহারী ডাকে হয়